ନାଇଁ ମୋତେ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ଯାଇକି ଥାନାରେ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ପରେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଥାନାରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଇଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଲା ମଦ ଖାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲି କେସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ଥିଲି। देखला बेलू केस है सी पुणी केस करिया लोकटी किए सी हूँ जटनीर घटना गला क्षणगिरी आम ताकू डाकिनु कि से कौ सांबादिक मु भी जानी आउ एभलिया क्यारेक्टर लोक सांबादिक होते मोर भी धारणा ना से मु भाविली ये कालू खंडेतरा जो राज साहू सागर बसिकी ब्राउन सुगार बेपार करिया एवं ता सहित गोरु चालन करिया ए झील धंदा करिया ए राज साहूर लिंक मानस मंगराजंकर लिंक एवं कालू खंडेतरा लिंक रे खेल चलती तेणुक ये गोटे हाई ड्रामा चली।